الرحمن الرحیم 72 نیوز کی ربیع الاول ٹرانسمیشن اور معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد انعام مصطفی۔ اللہ رب العزت نے بے شمار انعامات اپنے بندوں پر کیے اور ان کی تعداد اور شمار اتنا زیادہ ہے کہ ہم اس کو کسی بھی اعتبار سے گن نہیں سکتے، کسی بھی اعتبار سے ہم اسے کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے اپنے انعامات کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ میرے بندو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے تم پر اتنے انعامات کیے ہیں، میں نے تم پر اتنی اپنی عظمتیں، اتنی برکتیں، اتنی نعمتیں تم کو عطا کی ہیں کہ اگر تم ان کو گننے بیٹھ جاؤ تو لا تحصوها، تمہاری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، تمہارے دن ختم ہو سکتے ہیں، تمہاری راتیں ختم ہو سکتی ہیں، تمہارے اوقات ختم ہو سکتے ہیں، مگر میری طرف سے تمہارے اوپر ہونے والی نعمتوں کا شمار کرنا ممکن نہیں ہے، انہیں کاؤنٹ کرنا ممکن نہیں ہے۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے جتنی بھی لاتعداد نعمتیں انسانوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کو عطا کی، اب وہ ساری کی ساری نعمتیں ان نعمتوں کے عطا ہونے کی بنیادی کوئی ایک خاص ریزن ہے، بنیادی کوئی خاص وجہ ہے، خاص ایک ایسا وجود ہے جس وجود کے سبب سے اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر ہر ایک کو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ وہ وجود کون سا ہے؟ وہ وجود کوئی نبی رسول، کوئی اور ذات نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے آقا و مولا، ہمارے آقا و مولا، ہمارے نبی مکرم، نبی محترم، حضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بابرکت وجود کے سبب سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور پاک کے سبب سے اللہ رب العزت نے ساری نعمتیں کائنات کے اندر تقسیم کر دیں۔ یہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ، یہ بنیادی طور پر وہ عظیم نعمت عظمیٰ جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا کی اور جس نعمت کی وجہ سے ساری نعمتیں کائنات کے اندر تقسیم ہوئیں، یہ ماہ مقدس اس لیے آتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حضور شکر بجا لا سکیں کہ باری تعالیٰ تو نے اس ماہ مقدس کی 12 تاریخ کے سبب ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ساری کائنات کے اندر اور ہماری زندگی کے اندر جو ساری نعمتیں دی ہیں، ہم اس کا شکر بجا لا سکیں۔ معزز ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے 2 دن سے ہم روزانہ ایک نئے ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں آپ سے، اور آج ہم ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مناسبت کے حوالے سے اور اسی مناسبت سے ہم ایک نئے ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ ماہ میلاد مصطفیٰ بنیادی طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ٹوٹے ہوئے تعلق کو پھر سے بحال کرنے کے لیے آتا ہے، انسان کو اور مسلمان کو تجدید عہد کا موقع فراہم کرتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر، دنیا کی ظاہری چمک اور دمک میں کھو کر، دنیا کے ظاہری مال و اسباب میں کھو کر، دنیا کی ظاہری محبتوں میں کھو کر، اگر کوئی مسلمان اصل محبت، جس محبت کے ذریعے سے ایمان بچتا ہے، جس محبت کے ذریعے سے اسلام بچتا ہے، جس محبت کے ذریعے سے دنیا بچتی ہے، جس محبت کے ذریعے سے قبر بچتی ہے، جس محبت کے ذریعے سے آخرت اور حشر بچتی ہے اور انسان اللہ کی رضا کا مستحق ہوتا ہے، اس محبت کا جذبہ اگر 11 مہینوں میں یا کئی اور وجوہات کی وجہ سے وہ محبت کا جذبہ اگر دل کے اندر کم پڑ جائے، وہ محبت کا جذبہ اگر کہیں ماند پڑ جائے، تو اللہ رب العزت نے یہ ماہ ربیع الاول اس لیے عطا کیا کہ انسان اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو اپنی اصل محبت کے ساتھ پھر سے مضبوط کر لے، اور اصل محبت انسان کی کوئی اور نہیں ہے، اصل محبت اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت کسی صورت
मिल नहीं सकती इंसान को जब तक बंदे के दिल में उसके अपने नबी मुकर्रम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जागुज़ी न हो जाए। इसलिए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ईमान की तारीफ की कि मोमिन कौन होता है, ईमान वाला कौन होता है, तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं ये बयान नहीं किया जो ज्यादा नमाजें पढ़े, जो ज्यादा रोजे रखे, जो ज्यादा तस्बीहात करे, जो ज्यादा अल्लाह अल्लाह करे, विरद वजीफे करे और जुब्बा कुब्बा पहन के फिरता फिरे, जाहिरन कोई खास किस्म का हुलिया बना ले, ऐसे बंदे को मोमिन नहीं कहा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके वालिदैन, उसकी औलाद, हत्ता के सारी कायनात से बढ़कर, सारे कायनात की नेमतों से बढ़कर, सारी कायनात की चीजों से बढ़कर, हत्ता कि मैं उससे उसकी जान से भी बढ़कर ज्यादा महबूब और अजीज ना हो जाऊं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये माह रबीउल अव्वल उस टूटे हुए ताल्लुक को फिर से बहाल करने का एक बेहतरीन जरिया है। और वो ताल्लुक जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से टूट जाता है, या ताल्लुक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात के साथ बाज बशरी तकाजों के बायस कमजोर हो जाता है, तो क्या उस ताल्लुक को फिर से बहाल करने का भी कोई तरीका और जरिया है? हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर उसका तरीका बयान फरमा दिया कि किस तरीके से और किस रास्ते पर चलकर हम अपना ताल्लुक और अपना नाता अपने आका और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ सकते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वो तरीका और रास्ता वो दरूद और सलाम का रास्ता है। वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत से दरूद और सलाम पढ़ना है। जो बंदा जिस कदर ज्यादा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद भी पड़ेगा और सलाम भी पड़ेगा, उसका उतना नाता और रिश्ता अपने आका से, अपने नबी पाक से मजबूत होता चला जाएगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये माह रबीउल अव्वल के अय्याम ये दरूद और सलाम पढ़ने के अय्याम हैं। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ टूटे हुए ताल्लुक को फिर से बहाल करने के अय्याम हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसीलिए कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके सब फरिश्ते हर वक्त हुजूर पर दरूद पढ़ते रहते हैं, नबी मुकर्रम पर दरूद पढ़ते रहते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तुम भी सल्लु अलैहि, अपने नबी मुकर्रम पर दरूद पढ़ा करो, वसल्लिमू तस्लीमा, और कसरत के साथ सलाम पढ़ा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत, याद रखिए, ये दरूद और सलाम पढ़ना ये ताल्लुक का जरिया है, टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने का जरिया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह तक रसाई हासिल होती है। इंसान जाहिरन तो दुनिया के उमूर सरंजाम दे रहा होता है, लेकिन वो इंसान जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद और सलाम पढ़ता है और अल्लाह की इस अजीम सुन्नत को अदा करता है, उसका रिश्ता और नाता आका अलैहिस्सलाम के साथ यूं जुड़ जाता है कि जाहिरन वो जहां कहीं भी फिर रहा हो, जहां कहीं भी वो मौजूद हो, हमा वक्त वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाहों में रहता है। आइए इस आयत करीमा को कुरान, हदीस और मुख्तलिफ आइम्मा और मुहद्दिसीन के वाकयात की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकयातन आज के जमाने में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ टूटे हुए ताल्लुक को बहाल करने का वाहिद जरिया दरूद और सलाम ही है या कोई और है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम दीगर अमाल करें तो उनसे हमारा टूटा हुआ ताल्लुक मजबूत हो जाएगा। नहीं, वाहिद जरिया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दरूद और सलाम है, वाहिद जरिया जिसके जरिए हम अपना टूटा हुआ ताल्लुक जोड़ सकते हैं। कैसे? याद रखिए, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके सब फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पे भेजते रहते हैं। अब याद रखिए, एक वो काम है जो अंबियाए किराम ने किया, एक वो काम है जो औलियाए किराम ने किया, एक वो काम है जो मुहद्दिसीन ने किया, एक वो काम है जो मुफस्सिरीन ने किया, एक वो काम है जो मेरे जैसे और आम इंसानों ने किया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन,
याद रखिए, और एक वो काम हो जिसे अल्लाह करता हो। तो ये इंसानी अक्ल इस बात को तस्लीम करती है कि वो काम जो अल्लाह करता हो, अगर इंसान उस रास्ते पर चलकर किसी मंजिल तक पहुंचना चाहे तो यकीनन उस रास्ते में इंसान बड़ी आसानी के साथ पहुंच सकता है, जिस रास्ते पर या जिस रास्ते को अल्लाह खुद अपनाता हो। अब देखिए, अल्लाह कोई काम और नहीं करता। मसलन सारी इबादत को देखें आप नमाज, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, लेकिन अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह ने हज करने का हुक्म दिया, लेकिन अल्लाह हज अदा नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़कात देने का हुक्म दिया, लेकिन अल्लाह ज़कात देता नहीं है। अलगरज सारी इबादत एक एक करके गिनते चले जाएं, अल्लाह कोई इबादत नहीं करता। हाँ, एक काम अल्लाह करता है, और वो है हमा वक्त अपने नबी मुकर्रम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता रहता है। अब ये ताल्लुक है, यानी वो रिश्ता और वो नाता जो अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान कायम है। दरूद और सलाम पढ़ने वाले को अल्लाह रब्बुल इज्जत उस ताल्लुक का फैज अता करता है, और जो कुर्बत अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान है, उस कुर्बत की खैरात मिल जाने के सदके में वो बंदा जो आका अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ता रहता है ना, वो भी आका अलैहिस्सलाम के करीब हो जाता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये पहली बात समझ में आई। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा में दो हुक्म दिए। पहला हुक्म दिया कि लोगो, तुम मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, मैं हमा वक्त दरूद पढ़ता रहता हूं। हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, सल्लू, तुम मेरे महबूब पर दरूद भी पढ़ो, वसल्लिमू तस्लीमा, और मेरे महबूब पर सलाम भी पढ़ो, और कसरत से पढ़ो। ये मुसलमानों को, मोमिनीन को दो हुक्म क्यों दिए? अल्लाह रब्बुल इज्जत एक हुक्म ही दे देता, दरूद पढ़ो? नहीं, बात समझने वाली ये है कि दो हुक्म इसलिए दिए कि उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम दरूद पढ़ोगे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो तुम्हें सवाब मिलेगा। तुम एक मर्तबा दरूद पढ़ोगे, अल्लाह तुम पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। तुम एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ोगे, अल्लाह तुम्हारे 10 दर्जात को बुलंद कर देगा। तुम एक मर्तबा दरूद पढ़ोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे नामा अमाल के अंदर 10 नेकियां लिख देगा। तो 10 गुनाह माफ हो गए, 10 नेकियां मिल गई, 10 दर्जात बुलंद हो गए। इस तरह के अहदीस मुबारका के अंदर बेशुमार मुकामात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने के हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद पढ़ने पर क्या क्या अजर मिलते हैं ये बयान कर दिए। कहीं बयान कर दिया कि अगर कोई मेरा उम्मती, मेरा नाम आए और वो मुझ पर दरूद न पढ़े, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मेरी उम्मत में से नहीं। कहीं आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो इंतहाई कंजूस आदमी है जो मेरा नाम आए और मेरा नाम सुनकर मुझ पर दरूद न पढ़े। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं, तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं अल्लाह की बारगाह में, तो तुम दुआ शुरू होने से पहले मुझ पर दरूद पढ़ लिया करो। दुआ खत्म हो जाए, एंड पर दरूद पढ़ लिया करो। और अगर तुम दरूद नहीं पढ़ोगे ना, तो तुम्हारी दुआ जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहेगी, लटकी रहेगी, तुम्हारी दुआ खुदा तक नहीं पहुंचेगी। तो ये सवाब है ये कि दुआ की कबूलियत का जरिया आका अलैहिस्सलाम का दरूद सलाम है, दरूद है। इसी तरह हजरत मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तजा अलैहिस्सलाम ने इस हदीस पाक को रिवायत किया कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा कोई उम्मती अगर दुआ मांगे अल्लाह से, दुआ मांगे अल्लाह से, और वो शुरू में और आखिर में मुझ पर और मेरी आल पर दरूद ना पड़े, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दुआ को कबूल ही नहीं करता, रद्द कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो दुआ आसमानों तक पहुंचती ही नहीं, अल्लाह तक ही नहीं पहुंचती। तो जो दुआ पहुंचे ही ना, तो उसने कबूल क्या होना है? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बात मैं ये समझाना चाहता हूं कि दो हुक्म है। पहला हुक्म है सवाब, दरूद पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा। दूसरा, या रसूल अल्लाह
پھر یہ جو باری تعالیٰ تو نے قرآن مجید میں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے ساتھ ساتھ سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو یہ سلام پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ کیا بنیادی وجہ تھی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ موضوع جو آج ہم نے شروع کیا ہے معزز ناظرین، کہ درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ سلام سے ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن سلام پڑھنے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ ہم کیا کہتے ہیں جب بھی کسی بندے سے ملنا ہو تو ہم ابتدا میں کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم۔ تعلق کی ابتدا السلام سے ہوتی ہے۔ جو کوئی امتی اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہے معزز ناظرین، تو اسے درود کے ساتھ ساتھ سلام پر توجہ دینا ہوگی، کثرت کے ساتھ سلام پڑھنا ہوگا، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر حکم دو دیے ہیں درود پڑھنے کا بھی اور سلام پڑھنے کا بھی۔ اسی لیے کسی عاشق نے کیا خوب کہا تھا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ السلام علیکم کہنا یہ سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اور اب یہ بات بتائی کس نے ہمیں کہ السلام علیکم کہنا سنت ہے، وعلیکم السلام کہنا واجب ہے؟ یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھائی۔ اب جب کوئی امتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں السلام علیکہ ایھا النبی کہتا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کہتا ہے، تو جب وہ سلام پڑھتا ہے تو سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ میرا کوئی امتی دنیا کے کسی کونے سے، دنیا کے کسی خطے سے، دنیا کے کسی قصبے سے، دنیا کے کسی ٹاؤن سے، دنیا کے کسی شہر سے، دنیا کے کسی ٹکڑے سے مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس کا درود و سلام سنتا بھی ہوں، سن کر میں اسے جواب بھی دیتا ہوں، سن کر جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا بعد میں بھی ایسا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، میرے وصال کے بعد بھی اگر کوئی مجھ پر درود و سلام پڑھے گا تو میں اس کے درود و سلام کو سنوں گا بھی، اس کو جواب بھی دوں گا۔ جس جگہ سے وہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے میں اس جگہ کو بھی جانتا ہوں، جس کا بیٹا بیٹی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے میں اس کے والدین کو بھی جانتا ہوں، اور صرف جانتا ہی نہیں بلکہ سلام سن کر میں اسے جواب بھی عطا کرتا ہوں۔ آگے میں حدیث بیان کروں گا، مگر ابھی بنیادی نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سلام تعلق کا ذریعہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑے ہوئے رشتے کو پھر سے بحال کرنے کا ذریعہ ہے۔ آج کی نوجوان نسل بیرا روی کا شکار ہو گئی، اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت شرک اور بدعت کے فتووں کے ذریعے اور عجیب و غریب قسم کی باتوں کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ جو نوجوانوں کا تعلق رشتہ ہوا کرتا تھا، شرک اور بدعت کے فتنوں کے باعث وہ نوجوان نسل اپنا ناطہ اور تعلق کمزور کر بیٹھی ہے۔ آج کے نوجوان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے، حدیث کو پڑھے، اس کو سنے اور اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو پھر سے اپنے آقا و مولا کے ساتھ جوڑ لے۔ معزز ناظرین، بات کو سمجھیے، میں نے عرض کیا کہ سلام تعلق کی ابتدا، اور آقا نے فرمایا جو کوئی مجھ پر سلام پڑھے میں اس کا درود و سلام سنتا ہوں، سن کر اسے جواب دیتا ہوں۔ اب جب امتی کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے نبی آپ پر سلام ہو، اور سلام کا معنی ہے آپ سلامت رہیں، آپ پر سلامتی ہو، یہ کہنا تو سنت ہے جبکہ اس کا جواب دینا واجب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہم عام دنیا میں ہمیں کوئی السلام علیکم کہے بدلے میں وعلیکم السلام کہنا واجب ہے۔ ایسا نہیں کرنا جیسے آج کل ٹرینڈ بن گیا کہ آپ السلام علیکم کہتے ہیں اور بدلے میں آگے سے وہ بھی آپ کو السلام علیکم ہی کہہ رہا ہوتا ہے یا کہہ رہی ہوتی ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ السلام علیکم کہنا سنت، بدلے میں وعلیکم السلام کہنا یہ واجب ہے۔
हर कोई कहे आका अलैहिस्सलाम की तालीमात है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बात ये समझा रहा था, अर्ज कर रहा था कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझ पर कोई दुरूद व सलाम पढ़ता है, मैं उसका सुनकर जवाब देता हूं। जब उम्मती कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, जब वो अस्सलाम कहता है ए मेरे आका व मौला आप सलामत रहें, अब बदले में जब आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे उम्मती तूने मुझे सलामती की दुआ दी, बदले में मैं तुझे सलामती की दुआ देता हूं, तो बीइंग अ मुस्लिम एक लम्हा सोचने की जरूरत है कि जिस बंदे को दरूद व सलाम पढ़ने के बदले में उसके नबी दुआ दे दें क्या मेरे उम्मती तुम सलामत रहो, तो बताइए उसकी जिंदगी में कोई गम कोई परेशानी रह जाएगी? उसकी जिंदगी में कोई तकलीफ रह जाएगी? और सिर्फ जाहिरी जिंदगी नहीं, आखिरत में भी, कब्र में भी, हश्र में भी क्या उसकी जिंदगी में कोई परेशानी रह जाएगी जिसको उसका नबी दुआ दे दे, उसका नबी सलामत रहने की बात कर दे? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्या होता है, आज मैंने दरूद व सलाम पढ़ा, मैंने कल पढ़ा, परसों पढ़ा, हर रोज मैं अपने नबी पर आका अलैहिस्सलाम पर दरूद व सलाम पढ़ रहा हूं, तो रोज मेरा चेहरा, मेरा नाम, मेरे वालिदैन का नाम, मैं जिस जगह से पढ़ रहा हूं हदीस पाक की रोशनी में, मैं जिस जगह से दरूद व सलाम पढ़ रहा हूं वो जगह रोजाना आका अलैहिस्सलाम तक पहुंच रही है, तो बताइए रोजाना दरूद व सलाम पढ़ने से हमारी जान पहचान हुजूर के साथ हो जाएगी या नहीं होगी? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसलिए दरूद व सलाम ताल्लुक पैदा करने का वाहिद जरिया है, और यही वजह है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ताल्लुक और रिश्ता आका अलैहिस्सलाम के साथ मजबूत होता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही इब्ने हिब्बान की हदीस पाक का नंबर 856, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा दुनिया में रहकर मुझ पर जितना कसरत के साथ दरूद व सलाम पढ़ता है, जब आखिरत के दिन आएगा, कयामत का दिन आएगा, तो वो बंदा मोमिन जो मुझ पर कसरत से दरूद व सलाम पढ़ता था ना, वो मेरे उतने ही करीब होगा जितना दुनिया में रहकर मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ता था। तो कयामत के दिन आका अलैहिस्सलाम की कुर्बत मुयस्सर आएगी दरूद व सलाम पढ़ने से। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शाबुल ईमान जिल्द नंबर 3 हदीस पाक का नंबर 3037, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सोने और चांदी के कलम हाथ में देकर खास फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं जो पूरी रुए जमीन पर घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, जहां देखते हैं कि हुजूर का कोई उम्मती अपने आका व मौला पर दरूद व सलाम पढ़ रहा है ना, तो उसी वक्त रजिस्टर में उसका नाम लिख लेते हैं, सोने और चांदी के कलम के साथ नाम लिख लेते हैं, और नाम लिखने के बाद उसको आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाके पेश कर देते हैं कि या रसूल अल्लाह, फुला मोहल्ले में, फुला शहर में, फुला बस्ती में, फुला महीने में 12 रबीउल अव्वल आपकी विलादत का महीना आया था, उस शाकान रसूल आप पर दरूद व सलाम पढ़ रहे थे, ये उनके नाम हैं, या रसूल अल्लाह आप कबूल फरमा लें। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया डायरेक्ट भी मुझ पर दरूद पहुंचता है, मैं खुद भी सुनता हूं, और फरिश्ते भी सोने और चांदी के कलमों के साथ नाम लिखकर मेरे पास लेकर हाजिर होते हैं, और मेरा ताल्लुक और नाता उनके साथ जुड़ जाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एंड पर फिर मैं चंद एक हदीस इस हवाले से बयान करूंगा। आइए चंद एक वाकयात कि आका अलैहिस्सलाम जब मौजूद थे, तो तब तो जब जाहिरन मौजूद थे, सहाबा किराम भी आप पर दरूद व सलाम पढ़ते थे, आपकी आले पाक भी आप पर दरूद व सलाम पढ़ती थी। सिर्फ यही नहीं, दरख्त भी आप पर दरूद व सलाम पढ़ते थे, पत्थर भी आप पर दरूद व सलाम पढ़ते थे। आका अलैहिस्सलाम ने एक रोज मौला कायनात मौला अली मुर्तजा को फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, मौला कायनात को एक दिन फरमाया, अली मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क्या बात है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो फुला गली, उसकी नुक्कड़ पर, उसके कोने पर एक पत्थर पड़ा रहता था,
फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने कि मैं हर रोज जब उसके पास से गुजरता था, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जब जब मैं गुजरता था ना, वो मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ा करता था। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं आज भी उस पत्थर को जानता हूं जो गली के कोने पे पड़ा हुआ था, और वो मैं जब उसके पास से गुजरता था वो मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ता था। आका अलैहिस्सलाम दरख्तों के पास से गुजरते, दरख्तों के पास से, दरख्त आप पर दरूद व सलाम पढ़ते, जानवर आप पर दरूद व सलाम पढ़ते, नबातात आप पर दरूद व सलाम पढ़ते, जमातात आप पर दरूद व सलाम पढ़ते, इसलिए कि सारी कायनात ये चाहती थी कि हमारा ताल्लुक हमारे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ जाए। तो क्या ये तो जाहिरी जिंदगी के वाकयात थे ही, क्या बाद में जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाहिरी विसाल के बाद आप पर दरूद व सलाम पढ़ा तो क्या उसकी भी कोई खैरात मुयस्सर आई? क्या उनका भी टूटा हुआ ताल्लुक जुड़ा? इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का खूबसूरत वाकया है जिसको उनके शागिर्द इमाम इस्माइल बिन इब्राहिम बयान करते हैं। वो कहते हैं कि जब इमाम शाफई का विसाल हो गया, इमाम शाफई का विसाल हो गया, तो विसाल के बाद एक रोज मैंने ख्वाब में इमाम शाफी को देखा। मैंने अर्ज किया या इमाम उस्ताजी अल मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके साथ क्या सलूक किया? उन्होंने फरमाया मेरे बेटे, मेरे शागिर्द इमाम इस्माइल, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे माफ कर दिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे बख्श दिया है, और मुझे फरिश्तों के झुरमट में बड़े एजाज और इकराम के साथ मुझे जन्नत तक पहुंचाया गया है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे आला जन्नत में जगह अता फरमाई है। इमाम इस्माइल बयान करते हैं कि मैंने पूछा या इमाम शाफई मेरे उस्ताद मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको बख्श भी दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ताज़ीम भी दी, फरिश्तों के झुरमट में अदब के साथ आपको ले जाया गया, ये सारी तकरीम व ताज़ीम दुनिया में किए जाने वाले किस अमल के बदले में मिली? तो इमाम इस्माइल बयान करते हैं कि मुझे इमाम शाफई ने ख्वाब में फरमाया, ए मेरे बेटे, मैं दुनिया में रहकर अपने आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कसरत के साथ दरूद व सलाम पढ़ता था ना जिंदगी में, उस दरूद व सलाम की बरकत के सदके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरत में मुझे ये कमाल अता फरमाया है, ये कमाल अता फरमाया है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन देख लीजिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अगर बाद आज के जमाने में भी हम चाहते हैं कि हमारा टूटा हुआ ताल्लुक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जुड़ जाए और आखिरत में कब्र में हमें अपने इनामात मुयस्सर आए, तो वो सिर्फ और सिर्फ दरूद व सलाम के जरिए मुमकिन है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन आगे चलते हैं। एक बहुत बड़ी किताब है, बड़ी नामवर किताब, मशहूर किताब है दरूद व सलाम की, जिस किताब का नाम है दलाइलुल खैरात। इस किताब में सिवाय आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरूद व सलाम लिखने के और कुछ नहीं लिखा हुआ। इमाम जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब को लिखा और इसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद व सलाम लिखे। ये दरूद की किताब है। ये किताब कैसे लिखी गई, ये बड़ा ईमान अफरोज वाकया है। इमाम जज़ूली फरमाते हैं कि मैं एक दफा सफर पर था, सफर पे जा रहा था, तो रास्ते में अचानक वुजू की जरूरत पड़ी, नमाज अदा करना थी, तो मैंने एक कुआं देखा कि शायद इसमें पानी होगा। मैं रुका, उतरा अपने घोड़े से, स्टे किया और वुजू करने के लिए कुएं के पास चला गया। जैसे ही मैं कुएं के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि पानी बहुत गहरा है और पानी निकालने के लिए कोई बर्तन भी मौजूद नहीं है। इमाम जज़ूली अपना वाकया बयान करते हैं, कहते हैं मैं पानी निकालने के लिए इधर उधर देखने लगा, कोशिश करने लगा कि पानी निकल आए, लेकिन पानी निकलना मुमकिन न था। अचानक जिस जगह वो कुआं मौजूद था, सामने ही एक घर था। घर की छत पर एक छोटी बच्ची, वो ये सारा मंजर देख रही थी कि मैं पानी चाहता हूं मगर कुएं का पानी हासिल नहीं कर सकता क्योंकि पानी बहुत गहरा है। इमाम जज़ूली फरमाते हैं कि वो बच्ची ये मंजर देखकर दौड़ती हुई मेरे पास आ गई और आकर उसने अपना थूक उस कुएं में डाल दिया। जैसे ही उसने कुएं में थूक डाला, वो नीचे गया हुआ पानी सारे का सारा ऊपर आ गया, बिल्कुल इतना ऊपर आ गया कि मैं आसानी से कुएं के किनारे पर बैठकर मैंने वुजू किया, फ्रेश हो गया। मैंने जब ये वुजू कर लिया तो कहते हैं मैंने बच्ची से पूछा, है बच्ची, ऐ मेरी बेटी,
یہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ کرامت، یہ صلاحیت کیسے دی کہ بغیر برتن کے پانی اوپر تک آ گیا ہے؟ یہ کیسے صلاحیت آپ کو مل گئی؟ اس بچی نے عرض کیا، بابا جی یا امام، میں کثرت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتی ہوں، یہ اس درود و سلام پڑھنے کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے تھوک میں یہ برکت رکھ دی کہ میں نے پھینکا اور سارے کا سارا پانی اوپر آ گیا۔ امام جزولی فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کی مکمل ایک کتاب لکھوں گا، اور انہوں نے پھر کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام دلائل الخیرات ہے، جسے آج بھی صوفیاء پڑھتے ہیں، اولیاء پڑھتے ہیں، عشاقان رسول پڑھتے ہیں، غلامان رسول پڑھتے ہیں، اور اپنا ٹوٹا ہوا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ معزز ناظرین، ایسے واقعات کے سبب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ٹوٹا ہوا تعلق جڑتا ہے۔ بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام، امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ اپنے ایمان کو تازہ کیجئے، اور یہ واقعات، یہ کہانیاں اپنے چھوٹے بچوں کو سنانے کے قابل ہیں، یہ کہانیاں آنے والی نسلوں کو سنانے کے قابل ہیں۔ ہم اور بے شمار چیزیں سناتے اور دکھاتے ہیں، جس سے یاد رکھیے گا، بچہ، نوجوان ہو، بزرگ ہو، کوئی انسان ہو، وہ جو کچھ دیکھتا ہے اور جو کچھ سنتا ہے وہ سارے کا سارا اس کے دل پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر دل گانوں سے متاثر ہو جائے، فلموں سے متاثر ہو جائے، ڈراموں سے متاثر ہو جائے، اور دیگر فحاشی اور یعنی کے کاروبار سے متاثر ہو جائے، تو معزز ناظرین پھر دل سیاہ ہوتا ہے۔ اور اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت سنیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سنیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سنیں، تو یاد رکھیے گا، دل اور آنکھوں کے ذریعے جب یہ معلومات پہنچے گی تو دل میں نور پیدا ہوگا۔ پھر ظاہراً انسان دنیا کے کسی خطے میں ہو، جسم اس کا جہاں کہیں بھی ہو، اس کا دل اور روح اس کی اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در و دیوار کے گرد گھومتی ہے۔ معزز ناظرین، بات میں یہ عرض کر رہا تھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی ساری زندگی مدینہ منورہ میں رہے، ساری زندگی مدینہ منورہ میں گزاری۔ اچانک ایک روز خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا، اے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اے شیخ عبدالحق، ساری زندگی تو نے میری سنہری جالیوں کے گرد گزار دی، مدینہ میری گلیوں میں گزار دی، ایک علاقہ ہے ہندوستان، وہاں پر ابھی میری حدیث کا علم نہیں پہنچا، تم محدث ہو، تمہیں میری حدیث کا علم آتا ہے، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو میرا شہر مدینہ چھوڑ کر تم ہندوستان میں چلے جاؤ۔ معزز ناظرین، ایک رات یہ خواب دیکھا، صبح اٹھے تو پریشان ہو گئے کہ یہ کیسا خواب میں نے دیکھ لیا، مدینہ پاک کو چھوڑنا کیسے ممکن ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کو چھوڑ دیا جائے؟ کوئی فیصلہ نہ کیا۔ دوسری رات ہوئی، دوسری رات پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر خواب میں فرمایا، عبدالحق محدث، جاؤ ہندوستان میں، وہاں میری حدیث کا علم نہیں پہنچا، وہاں کوئی محدث نہیں ہے، وہاں جائیے اور میرے حدیث کے علم کو پہنچائیے۔ پھر صبح اٹھے پریشان، پریشانی زیادہ بڑھ گئی کہ یہ میں ہر روز کیا خواب دیکھ رہا ہوں، میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در پاک سے دور نہیں جا سکتا، میں تو آپ کی جالیوں سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، میں تو اپنی آنکھوں کے ٹھنڈک یہاں پاتا ہوں، دل کا سکون اور چین یہاں پاتا ہوں، کیسے ممکن ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں؟ معزز ناظرین، کیا ہوتا ہے، تیسری رات آ گئی، تیسری رات پھر یہی خواب دیکھا۔ خواب کے عالم میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو تو معلوم ہے نا، آپ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں نا، آپ تو میری محبت کو بھی جانتے ہیں نا، میں مدینہ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، میں وہاں چلا جاؤں گا تو پھر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک کیسے دوں گا، اپنے کانوں کو سرور کہاں سے دوں گا، اپنے دل کو چین کہاں سے دوں گا، میں تو دور نہیں رہ سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کے عالم میں فرمایا، اے شیخ عبدالحق، ہم تمہیں خود بھیج رہے ہیں، یہ جو تشنگی ہے نا تیری، اس تشنگی کو ہم خود دور کر دیا کریں گے۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب تم ہندوستان چلے جاؤ تو وہاں میری حدیث کا علم تو تُو نے پہنچانا ہی ہے، لیکن جب ہر ہفتے میں سوموار کا دن آئے
तो मुझ पर तुम दरूदो सलाम पढ़ा करना। जैसे ही तुम दरूदो सलाम मुझ पर पढ़ा करोगे तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम मुराकबे की हालत में बैठना, मैं खुद यहां तो तुम मेरी जालियों का नजारा करते हो, यहां पर तो तुम मेरे सब्ज गुंबद का नजारा करते हो, यहां पर तो तुम मेरे गली कूचों का नजारा करते हो। आका ने फरमाया अगर तुम मुझ पर दरूद सलाम पढ़ा करोगे हर सोमवार के दिन तो मैं खुद तुझे अपना दीदार करवाने के लिए आया करूंगा। और फिर इस हुक्म को मिलने के बाद शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी हिंदुस्तान की सरजमीन पे आ गए। फिर वो हर सोमवार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद सलाम पढ़ा करते थे और हर सोमवार को बगैर किसी हिजाब के और ख्वाब के आलम में भी नहीं, बेदारी के आलम में जागते हुए दरूद सलाम की बरकत से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जागती आंखों के साथ दीदार किया करते थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये दरूद सलाम इस कदर खूबसूरत चीज है कि हमारा जिस्म जहां कहीं भी हो दरूद सलाम की कसरत के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत टूटे हुए ताल्लुक को, कमजोर ताल्लुक को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बहाल कर देते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, शेख अहमद अर्रिफाई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत से दरूद सलाम पढ़ा करते थे। सुबह शाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद सलाम पढ़ा करते थे। जब आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिरी के लिए तशरीफ ले गए, कब्र अनवर पर जाकर कहा अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। इतने कलिमात कहने की देर थी, दूर रहकर रोजाना दरूद सलाम पढ़ते थे। इतना ताल्लुक बन गया था कि एक दिन जब करीब जाके कब्र अनवर पे जाके दरूद सलाम कहने का मौका मिला ना, तो जैसे ही कहा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, तो कब्र अनवर से रावी बयान करते हैं कब्र अनवर से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दस्ते मुबारक बाहर निकाल कर शेख अहमद रिफाई के साथ आपने मुसाफा फरमाया। इतना कुर्बत और इतना नाता और इतनी क्लोजनेस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ पैदा हो जाती है अगर कोई बंदा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत से दरूद व सलाम पढ़ता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यही वजह है, बात अपने इख्तिताम की तरफ ला रहा हूं, यही वजह है कि जितने लोग भी आए, जितनों ने जितना बड़ा मुकाम पाया, कोई मुहद्दिस बना, कोई मुफस्सिर बना, कोई मुजद्दिद बना, कोई मुफक्किर बना, कोई इमाम बना, सारे के सारे इस मुकाम तक तब पहुंचे जब वो कसरत के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ा करते थे। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अबू दाऊद की हदीस पाक का नंबर 1047, हजरत औस बिन औस रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं। और फिर इसी हदीस पाक को सुनन अन-निसाई ने बयान किया, इब्ने माजा में यह हदीस पाक आई, मुस्नद अहमद बिन हंबल में हदीस पाक आई, मुस्नद इब्ने हिब्बान में हदीस पाक आई, मुस्तदरक हाकिम में यह हदीस पाक आई, कुल कुतुब हदीस में यह हदीस पाक आई। ताजदार कायनात ने फरमाया, इन्न मिन अफजल अय्यामिकुम यौमल जुमा, हफ्ते के सारे दिनों में अफजल तरीन दिन जुमा का दिन है। फीही खुलिका आदम, इस दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। वफीही कोबेजा, इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की गई। वफीही नफखा, इसी दिन सूअर फूंका जाएगा। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फाक्सिरू अलैया मिनस्सलाति फीही, जब जुमा का दिन आए तो जुमा के दिन तुम मुझ पर कसरत से दरूद व सलाम पढ़ा करो। फ़इन्ना सलातकुम मारूदतुन अलैया, तुम्हारा दरूद व सलाम पढ़ा जाना मेरी बारगाह में पेश किया जाता है, मेरी बारगाह में पेश किया जाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या जब आप विसाल फरमा जाएंगे, आप दुनिया से चले जाएंगे और आपके विसाल के बाद 12 रबीउल अव्वल का महीना आ जाए, आपकी विलादत का महीना आ जाए, जुमा का दिन आ जाए, सुबह के औकात आ जाएं, शाम के औकात आ जाएं, तो क्या अगर आपके विसाल के बाद भी हम पढ़ेंगे तो क्या आप पर हमारा दुरूद व सलाम पहुंचेगा? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मेरे विसाल के बाद भी जहां से कोई मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ेगा उसका दरूद व सलाम सुनूंगा भी, जवाब भी दूंगा, मुझ पर दरूद व सलाम पहुंचाया जाता है। क्यों? इन्नल्लाह
अज़्ज़ व जल्ला हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसाद अल अंबिया, बेशक मेरी वफात के बाद भी मुझ पर तुम्हारा दरूद सलाम पेश किया जाएगा, क्योंकि अंबिया के जिस्मों को मट्टी नहीं खाती। अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। फिर एक और हदीस पाक जिसको इब्ने माजा में, सुनन इब्ने माजा में बयान किया गया, हदीस पाक का नंबर 1637, हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हदीस पाक को बयान किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना अहदन ला युसल्ली अलैया इल्ला उरिदत अलैया सलातुहु हत्ता यफरुगा मिनहा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दुनिया के किसी खित्ते कोने से जहां से कोई बंदा मुझ पर दरूद सलाम पढ़ता है, अभी वो दरूद सलाम पढ़कर अपनी नशिस्त से उठता नहीं है, फारिग नहीं होता, यफरुगा मिनहा, फारिग नहीं होता, अभी वो वहीं बैठा हुआ होता है कि उसका दरूद सलाम पढ़ा गया, लाकर मेरी बारगाह में पेश कर दिया जाता है, मुझ तक पहुंचा दिया जाता है। और सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह व कुन्तु बादल मौत, क्या आपके जाहिरी पर्दा फरमा जाने के बाद भी यह अमल जारी रहेगा? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ। काला इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुला अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मेरे विसाल के बाद भी तुम जहां से कहीं मुझ पर दरूद सलाम पढ़ोगे, तुम्हारे दरूद सलाम पढ़ के फारिग होने से पहले तुम्हारा दरूद सलाम मेरी बारगाह में पेश कर दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। फनबियुल्लाहि हय्युन, नबी कब्र के अंदर जिंदा होता है। और फरमाया युरज़क, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी तरफ से उसे रिज्क भी अता करता है। फिर इसी हदीस पाक को मुस्नद अबू याला में इमाम अबू याला ने बयान किया, और इस हदीस पाक को बयान हजरत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तजा से रिवायत किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सल्लु अलैया व सल्लिमू, नबी मुझ पर तुम दरूद भी पढ़ा करो, बस, और वसल्लमु, और सलाम भी पढ़ा करो। फ़इन्न सलातकुम, बेशक तुम्हारा दरूद पढ़ना, व सलामकुम, और तुम्हारा सलाम पढ़ना, यबलुगुनी ऐनमा कुंतुम, जहां कहीं भी तुम मुझ पर, कायनात की अर्जी पर जहां कहीं से भी मुझ पर तुम दरूद व सलाम पढ़ोगे, तो तुम्हारा दरूद व सलाम मेरी बारगाह में पेश कर दिया जाता है। फरिश्ते आपकी बारगाह में दरूद व सलाम लेकर जाते हैं। सईद बिन सईद ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से इस हदीस पाक को बयान किया, सल्लु अलैया फ़इन्न सलातकुम यबलुगुनी हैसुमा कुंतुम। आका अलैहिस्सलाम ने फिर इस हदीस पाक को एक और मुकाम पर बयान किया। फिर मुस्नद अहमद बिन हंबल में हदीस पाक बयान हुई, सुनन नबी दाऊद में हदीस पाक बयान हुई। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैहा रूही हत्ता अरुद्दा इलैहि सलाम। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कायनात की अर्जी पर जहां पर भी कोई मुसलमान मुझ पर सलाम पढ़ता है, उसका सलाम मैं सुनता हूं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी रूह मेरे जिस्म के अंदर वापस लौटा दी हुई है। मेरी रूह मेरे जिस्म में वापस लौटा दी है। क्यों लौटा दी? इसलिए कि याद रखिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात ऐसी जात है, बड़ा ईमान अफरोज नुक्ता है। फरमाया, कायनात, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक जात ऐसी बाबरकत जात है कि आप जैसी जात अल्लाह ने कायनात के अंदर और पैदा ही नहीं की। आपकी वजूद की बरकत से सारी चीजें बनी। जन्नत आपके वजूद से, लौह कलम आपके वजूद से, जमीन और आसमान आपके वजूद से, फरिश्ते, सितारे, सयारे, चांद, सूरज, सारा नूर आपके नूर से वजूद में आया। सारी हिदायत आपके वजूद से आई। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मेरी रूह मेरे जिस्म के अंदर वापस लौटा दी। इसलिए लौटा दी कि याद रखिए, कायनात के अंदर अल्लाह के पास आपकी रूह पाक को रखने के लिए आपके वजूद मसूद से बढ़कर कोई और जगह ना थी।
اس لیے اللہ رب العزت نے روح جسم پاک میں واپس لوٹا دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہیں اور ہمارا درود و سلام سنتے ہیں اور سن کر جواب دیتے ہیں۔ تاجدار کائنات نے فرمایا ما من احد، سنن نبی داؤد مسند احمد بن حنبل، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد الیہ السلام، کائنات کی عرضی پر جہاں سے کوئی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے میں اس کا درود و سلام سن کر اسے جواب دیتا ہوں، اسے پہچانتا ہوں، اس کے والدین کو پہچانتا ہوں، جس جگہ سے وہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے میں اس جگہ کو بھی سنتا ہوں۔ معزز ناظرین، آج کی بات میں اس جگہ پہ ختم کر رہا ہوں کہ یہ ماہ مقدس، یہ ماہ مکرم بڑی برکتوں والا، بڑی عظمتوں والا، یہ اس لیے آیا کہ ہم اپنا ٹوٹا ہوا تعلق اپنے آقا و مولا کے ساتھ جوڑ لیں، اور اس کا واحد ذریعہ کثرت کے ساتھ درود و سلام ہے۔ جو کوئی جتنا زیادہ آپ پر درود و سلام پڑھتا جائے گا اس کا اتنا تعلق اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑتا چلا جائے گا۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کر رہا ہوں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے اعزاء و اقارب کا خیال رکھیے۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد انعام مصطفی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔